करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद। मो जीवन प्रिय परम प्रेममय श्री ठाकुर परम पूजनीय जगत जननी शिष्य बड़मा परम पूज्यपाद पितृदेव श्री श्री बड़दा आज भरसा प्रधान आचार्य देव परम पूज्यपाद श्री श्री दादा समस्त श्रीपाद पद्म मोर भक्तिपूर्ण अनंत कोटि प्रणाम। आजिकार पवित्र सत्संग उत्सव परिचालन करुवा वरेण्य पूर्वधा पूज्य ऋतिक देवता सम्मान्य अन्यतम पूज्य ऋतिक देवता वृंद उत पवित्र पांजाधरी अधूर्यराज कर्मी मंडली सम्मान्य इष्ट प्राण गुरुभ्राता मंडली चिरनमस्या स्नेहमयी मातृमंडली अति आदर कोमलमती बालक बालिकागण तथा सत्संग प्रेमी ज्ञानी गुणी सुधि सज्जन भक्तमंडली समस्त उद्देश्य मोर प्रीतिपूर्ण आंतरिक शुभेच्छा तथा भक्तिपूर्ण जय। जाहो आम मानकर परम सौभाग्य जी मोह माया बंधन आबद्ध मनटी जिते बड़े गोटे जगार रुद्ध हो जाए से मनटी हल्का करने किए केते प्रकार पथ खोजे किए हुए तो ये मन टी हल्का करने एभली कौन जगह को जाए जो तार मनटा हल्का हाँपाई से चाहे किंतु मनटा हल्का न हो अधिक रु अधिक माने गोलमालिया हो जाए किंतु एभली गोटे जगह अच्छी जो गले मन की हल्का हाँबा सहित ऊर्ध्वगामी हो उठे आ मनटा बेस मशगुल हो उठे। तो श्री ठाकुर कहले जो गले मनर ग्रंथि मोचन हुए ताहि तीर्थ तेणु संत कबीर कहले तीर्थ जाबे एक पर भावे सत्संग गले तीर्थ गले गोटे फल पाइब सत्संग गले तू चारोटी फल पाइबू जो धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्वर्ग फल प्राप्ति मिले ये सत्संग को आसिले जो सत्संग रे कर्णधार होचंदे पुरुषोत्तम से पुरुषोत्तम होचंदी से सब देवतांकर समाहार रे पुरुषोत्तम को सृष्टि सहज मनीष धरा पृष्ठे करंती धृति पृष्ठि जो पुरुषोत्तम कथा कहते प्रारंभिक सूचना माध्यम द्वापर जुगे श्री लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र निज कनिष्ठ अंगुली माध्यम गिरी गोवर्धन पर्वत को टेकी धरी स्वयं ब्रह्मा मध्य गाई गोरु सब हरण कर बहुत ज्ञानी गुणी लोक मध्य थे जहाँकि कृष्ण को चिन्ह पारे ना यही कौरवर 100 भाई से चिन्ह पारे ना किंतु 5 भाई से चिन्ह पुरुषोत्तम को तेणु श्री ठाकुर कहले पुरुषोत्तम कृति आचरण से न बुझाइले बुझे केउ जन तांको विषय रे जानिबा तांको विषय रे कहिबा बा तांको बुझिबा ये होची साध्यात्मिक व्यापार आम मानकर सेही भली साधना हेई नाही बा सेही भली साधनार सेही भली स्तर को हम माने जाई नाहंती जे तांको आज हम जानिबा तांको बुझिबा बा तांको विषय रे किछि कहिबा किंतु से दया परवश हुई आम मान को गोटे अधिकार देइछंती ता होची कोन ना तांको टिके भल पाइबा एक तू शुद्ध अबल धबल विश्वास चाहि आमाय जे जा भाबी आमी ताई
এই যে ভাল পাইবা ভিতরে এই ভাল পাইবা কিভଳି ସେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବି କେମିତି? ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ୟୋର ଲଭ୍ ଟିଚ୍ ୟୁ ହାଉ ଟୁ ଲଭ୍ ମି। ତୋର ଭଲ ପାଇବା ହିଁ ଶିଖେଇ ଦେବ ତୁ ମତେ କେମିତି ଭଲ ପାଇବୁ। ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସର କଥା କହୁଥିଲେ ପରମ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଯୋଉ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ପରେ ପରେ ପରମ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଗୋଲକ ଭାଇ जो अभ्यास जोगजुक्त चेतस नान्यगामिना ये जो अभ्यास कथा ये जो झराड़ी भाई माने ये जो साप्ताहिक सत्संग आरंभ करिसंती ये जो अभ्यास करू करू सेटा ही कर्म भीतर फुटी उठे। एटा जो अभ्यास कथा एटा होता हम मातृ गर्भर जेतेबेले आसिले सेतेबेले ही से कमिटमेंट करथिले जे मु तमरी काम करी करी ही जीवी कि जेतेबेले आसंती बाल्यकाल पिता माता स्नेह एवं जो आमर से बयस आसीगला युवावस्था बालक अवस्था सांगसाथी मेल आ युवावस्था पत्नी प्रेम आ वृद्धावस्था नाती नातुणी शेष को गोटाकिया पकईला हाथ गोड़ पड़गला नाती नातुणी कहते भागवत अध्याय पर दिने नहीं काले नहीं गोमा पुने माए माए जो अवस्था आम मान से अवस्था तेणु ये भल पाइबा ये तो भल पाइबा भीतर दे गोटे विश्वास भाव आसब आ विश्वास भाव भीतर दे निष्ठा आसब से ठाकुर गले निष्ठा निपुण अनुचर्य भजन दीप्त जे भगवान तार हृदय बंधा धन्य मनीष से तेणु जो निष्ठा आस भक्ति आ भक्तर गाढ़त्व ही प्रेम। तेणु आज मो घर जाजपुर आज झराड़ी कहीं ये संभव किभଳି यही तो हूँ मेरा के यही तो हूँ अलौकिक केते अजणारे जणाइल तुमे केते दूरे देल ठाई दूर को करिल आपनार बंधु पर को करिल भाई। फुलहार देखुचे तार भीतर जो सूताटी जाइए ताहा कि आम मान दृष्टिगोचर हुए ना। तेणु से जो पुरुषोत्तम ए कलिजुगर आसी आज कौन कलिजुगर से आसी आम मान सजाड़ा पथभ्रष्ट मानव समाज को दिग्दर्शन देवाई प्रत्येक व्यक्ति को देवोपम चरित्र अधिकारी करने प्रत्येक घर को गोटे गोटे देव मंदिर करने प्रत्येक बाप माँ को लक्ष्मी नारायण सदृश करने प्रयास कथा से किसी मिराकेल कथा से कौन अलौकिक कथा कहना से कहते तुम कर हुओ पा जजन जाजन इष्ट भूति ये तो पुरुषोत्तम को जाना बुझा से श्री चैतन्य देव जड़े भक्त माने कथाटा एपट सेपट हो निगम भाई कहला बेले जो बापांकर कथा जो अतीतर कथा गुड़ा कहीगले से माने गोटे कंठटा मोर गोटे बाष्परुद्ध हो जाऊँगी से कथा गुड़िक सब गोटी गोटी कर मन पड़ जाऊँगी कौन कवि एठू कवि ना सेठू कवि ये तो पुरुषोत्तम कथा महासमुद्र ना ये जो महासमुद्र कूल छिड़ा आम मैंने जदि समुद्र गभीरता को तार ये मापा हो पार तेणु माने जाऊ से दिन श्री चैतन्य देवंकर जड़े एकनिष्ठ भक्त ना हूँ तार कृष्णदास बैरागी श्री चैतन्य देव को भक्ति करवा भीतर दे भल पाइबा भीतर दे सद्ग्रंथ आदि पाठ करवा भीतर दे से जानवा को पाई जो गोटे जगह प्रभु कहते एबार हम आम दुई अवतार आ कीर्तन मध्य हम नाम प्रचार जो यही कथा से पढ़ी देती भीतर गोटे रोमांच भाव सृष्टि होती प्रभु दुई अवतार नहीं कीर्तन मध्य नाम प्रचार होती विभिन्न भारत वर्षर विभिन्न मठ मंदिर घूरी बुली विभिन्न साधु सत मान पचारि बुली कहीकि पारे मोर प्रभु केउठारे दुई थर जन्म नहीं कीर्तन मध्य नाम प्रचार होती जहाँ विभिन्न मठ मंदिर घोरिबा भीतर दे संजोग वशतः जापारी आमर जो कमार पुकुर श्री रामकृष्ण परमहंस जन्म होते लीला कर सारे आउ द्वितीय जन्म गोटे जन्म तो गले श्री रामकृष्ण परमहंस आउ गोटे जन्म ताले केउठारे
কীর্তন মধ্যে নাম প্রচার হচ্ছে এইভাবে খোঁজা ভিতর দিয়ে সে জাঁপারি পাবনা জেলার হিমায়তপুর গ্রামের পিতা শিবচন্দ্র চক্রবর্তী এবং মাতা মনমোহিনী দেবীঙ্কর করমণ্ডন করে অনুকূল চন্দ্র আসিছেন এবং বাল্যলীলা সম্বরণ বাল্যলীলা সারি যুবাবস্থা মধ্যে সে নিজ ডাক্তারি ন পড়ি সে আজ মানে ডাক্তারি বিদ্যা ত্যাগ করে আজ কীর্তন মাধ্যমে নাম প্রচার করছেন। এই কথা যেতবে সে শুনি নেইছি চালি আসুছি দেখুছি যে দূরে বসিছেন ভক্তজন পরিবেষ্টিত হয়ে শুভ্র শয্যা উপরে পরম প্রেমময় শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র আর তাঁক পাখু সে চালি যাচ্ছে হাত যোড়ি পচারুছি তুমি কি আমার সেই নদিয়ার নিমাই? শ্রী ঠাকুর পচারুছি তুমি কি বলতে পারি তুমি কি আমার সেই নদিয়ার নিমাই? শ্রী ঠাকুর মুরগি মুরগি হসুছেন আর কৌছেন আমি কই নদিয়ার নিমাই নয়, আমি কই ভগবান ভগবান নয়, আমি হলো পিতা শিবচন্দ্র চক্রবর্তী আর মাতা মনমোহিনীর ছেলে অনুকূল চন্দ্র চক্রবর্তী। না আপনি আমার নদিয়ার নিমাই নয় না আমি নয়, তাহলে বলতে পারেন আপনি আমার নদিয়ার নিমাই কোথায়? না ওরা জানে। ଏହା କହି ସେ ପଠେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଠାକୁର ପଠେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସେ ସାମ୍ନାକୁ ମାନେ 3ଟି ଘର ଅଛି ଲାଗି 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 3ଟି ଘର। ଏ କୁସୁମଦାସ କହିଲାକି ପଳେଇ ଯାଉଛି ଏବଂ ଯାଇକି ଗୋଟେ କବାଟ ଠକ 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 କରୁଛି। ପ୍ରଥମ କବାଟ ଖୋଲି ଯାଉଛି, ବାହାରି ଆସୁଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ମହାରାଜ। ଅନନ୍ତ ମହାରାଜକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖି ଦଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଦାସ କହିଲାକି ପଚାରୁଛି কৃষ্ণদাস କହିଲାକି তুমি কি বলতে পারেন আমার নদিয়ার নিমাই কোথায়? ଅନନ୍ତ ମହାରାଜ କହୁଛି ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି ଯେ ଇଏ ହଉଛି ମୋରି ଭଳିଆ ବୋଧେ ବହୁତ ସାଧନ ଭଜନ କରିଛି ଆଉ ମନ ଭିତରେ ଆର ଏଭଳି ଅହଙ୍ଗ ଅଛି ଯାହାକି ସେ ଆଜି ପୁରୁଷୋତ୍ତମକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମକୁ ଜାଣିପାରୁନି ଆଉ ମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି। ଅନନ୍ତ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଏତେ କଷ୍ଟ କଲି, ଏତେ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲି, ମୁଁ କାହିଁକି କହିବି ତାକୁ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବୋଲି? ସେ ଗୋଡ଼ି ଉଡ଼ିଛୁ ତ ସୂତା ଛାଡ଼, ଲଟେଇକୁ ସୂତା ଛାଡ଼। ଅନନ୍ତ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି আমি তো বলতে পারবে ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି ତ ନଦିଆର ନିମାଇ କୋଉଠି ଆଚ୍ଛା ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରେ ପାଖ ଘରଟା ଦେଖୁଛୁ ତୁ ସେଇଠିକି ଯାଏ ବୋଧେ ସିଏ ଜାଣିଛି କି କଣ। କୃଷ୍ଣଦାସ କହିଲେ କି ବିଫଳ ମନୋରଥ ହେଇ ଆସିଲା, ପାଖ ଘରୁ ଗଲା, ସେ କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ କବାଟଟି ବାହାରେ ଆସିଲେ ସତୀଶ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଯେ ଦିନେ ଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ନିଷ୍ଠ ଭକ୍ତ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି ଆଉ ପଚାରୁଛନ୍ତି তুমি কি বলতে পারি আমার নদিয়ার নিমাই কোথায়? সতীশ গোস্বামী মনে মনে কହୁଛନ୍ତି আরে ইয়ে ମଧ୍ୟ সেই মোরি ভଳି ଆସିଛି বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা କରିବ পুরুষোত্তমକୁ জানিবা ପାଇଁ। সতীশ গোস্বামী কହୁଛନ୍ତି আমি বলতে পারবো না তোমার নদিয়ার নিমাই কোথায়। তাহলে কে বলতে পারি? না ওরা জানে। ଏହା କହି ତୃତୀୟ କୋଠରୀକି ପଠେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେଠି କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଉଛି କିଶୋର କବାଟ ଖୋଲା ହେଇଯାଇଛି, କିଶୋରୀ ମୋହନ ବାହାରି ଆସୁଛନ୍ତି। କିଶୋରୀ ମୋହନଙ୍କର ଟିକେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଚୁଟି, ସେ ଟିକେ ଡେଙ୍ଗା ମଣିଷ, ଗୋରା ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ। ମନେ ମନେ ଭାବିଛି କୃଷ୍ଣଦାସ କହିଲେ କି ଏ ବୋଧେ ମୋର ସେଇ ନଦିଆ ନିମାଇ। ଲମ୍ବ ହେଇ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି ଯାଉଛି, କହୁଛି আমি ମୁଁ ଏଥର ପାଇଗଲି ମୋ ପ୍ରଭୁକୁ, তুমি আমার নদিয়ার নিমাই কই যেତେବେଳେ কোলাগ্রত করে দেଉଛି কিশোরী মোহন কই দুঃশালা আমি কি তোর নদিয়ার নিমাই? আমি কই নদিয়ার নিমাই, আমি হলো কিশোরী মোহন। এই কিশোরী মোহন যে বারম্বার পরীক্ষা নিরীক্ষা করে শ্রী ঠাকুরଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଥିଲା। ମାଘ ମାସରେ ଶୀତ ରାତିରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର 3 ଗୁଡ଼ ପକେଇବା ପାଇଁ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଏଥର ଯଦି ଠାକୁର ଏଇ ପଦ୍ମା ନଦୀରେ ବୁଡ଼ ଦେବେ ମୁଁ ଜାଣିବି ସେ ହଉଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟ ଗୁରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ୟାର ଚିନ୍ତା କଲା ବେଳକୁ ସେ ମାଘ ମାସର ଶୀତ ଦିନେ ପଦ୍ମା ନଦୀରେ ବୁଡ଼ ପକେଇଥିଲେ ଠାକୁର। ମାନେ ଭକତ ଭାବରେ ବନ୍ଧାରେ ସେ ଭକତ ଜୀବନ ଧନ ବହୁ ପରୀକ୍ଷା এইগুড়িক ସବୁ ଚିନ୍ତା କରି ଯାଉଛି କିଶୋରୀ ମୋହନ। କିଶୋରୀ ମୋହନ କହୁଛି ମୁଁ କିନ୍ତୁ କହିପାରିବିନି ତୋର ନଦିଆର ନିମାଇ କୋଉଠି ବା ତୋ ପ୍ରଭୁ କେଉଁଠାରେ ଯେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ତା କୀର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟରେ ନାମ ପ୍ରଚାର ହଉଛି ସେ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ନା ତାହେଲେ କିଏ ଜାଣି? ନା ତୁ ଯୋଉଠୁ ଆସିଥିଲୁ ପୁଣି ସେଇଠିକି ଯା। ଏହା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣି ଦେଇଛି ଆଜି କୃଷ୍ଣଦାସ ବୈରାଗୀ ବିଫଳ ମନୋରଥ ହେଇ ଫେରି ଆସୁଛି। କାହିଁ ମୋ ପ୍ରଭୁକୁ ମୁଁ ପାଇଲି ନାହିଁ, ବୋଧେ ମୋର ସେଭଳି ସାଧନା ନାହିଁ, ବୋଧେ ମୁଁ ସେଇଭଳି ସାଧନ ଭୋଜନ କରି ନାହିଁ
खाली करगाउन रेकर्ड भली मुझे प्रार्थना करुच्ची कीर्तन करुच्ची अंतर्जगतटा मोर आज आलोकित होनी